औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अस्सलातु वस्सलाम मदद इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं मलिक मोहम्मद सलीम हाज़िर हूँ चैनल चिराग हिदायत के साथ। हमने पिछली जो हमारी जो नशिस्त थी उसमें हमने तज़किरा किया 10 मुहर्रमुल हराम का। 10 मुहर्रमुल हराम के बाद के कुछ पस मंज़र हैं जो तारीख़ ने एक बड़े ही तरीके से उसको वाज़े किया है। 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा के बाद क्या हुआ उसके बारे में मैं आप बताने जा रहा हूँ। अशूरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी आल और आपके जितने भी असहाब थे उन पर बड़ी ही बेरहमी से उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और हत्ता कि इस तरह के मामलात आए कि शहीद करने के बाद भी उन्होंने उनके ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो आल और उनके जो असहाब थे उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। करबला का अशूरा का दिन गुज़र गया, अशूरा की शब शुरू हो गई। मैंने अभी आयत तलावत की है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस तरह की कुरान पाक में और भी बहुत सी आयात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान बयान की। अल्लाह पाक ने इनका दर्जा बताया कि आले मोहम्मद क्या हैं, इनका स्टेटस क्या है, इनको पहचान लो, यही चिराग हिदायत हैं। और इसी तरह मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई कि जिसमें आप सरकार फरमाते हैं कि मेरा हुसैन हदायत का चिराग है। नाज़रीन, इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुकामात पर लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इनका स्टेटस क्या है। सजदे को तूल दे के बताया कि सजदा भी रुक सकता है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पे हों, और अपने कंधों के ऊपर इनको बिठा के लोगों को दिखाया कि ये इनका स्टेटस है, ये इनका मुकाम है। रिसालत के कंधों पर ये इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में वल्लैल की ज़ुल्फ़ें हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में वल्लैल की ज़ुल्फ़ें हैं। बार बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल और इनका दर्जा बताया। इनका मुकाम बताने का मकसद ये था कि इमाम फरमाते हैं कुरान पाक में हम पर जुल्म करने का भी हुक्म होता तो हम पर लोग इतने जुल्म ना करते जितना हमसे मोहब्बत करने के वजह से लोगों ने हम पे जुल्म किए। नाज़रीन, करबला का 10 मुहर्रम का दिन करबला में गुज़र गया। करबला में शाम हुई और शाम को जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने खैमों में थी और उनके साथ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो बीमारी की हालत में थे वो मौजूद थे। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि जब इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब को बड़ी ही बेरहमी से शहीद कर दिया तो इन्होंने लाशों को पामाल करना शुरू कर दिया। लाशों को पामाल किस तरह से किया? इन्होंने बाज़ लाशों पे घोड़े दौड़ाए जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी लाशा था जिसके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। इसी तरह जनाब कासिम के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। इसी तरह जनाब अली असगर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर थे उनकी लाश पर भी घोड़े दौड़ाए गए। और शहज़ादा अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पे ही सो गए और उनके ऊपर भी घोड़े दौड़ा दिए गए। अभी बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद इनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पैराहन थे
ان کے پیراہن کو لوٹا گیا، امام حسین علیہ السلام کے امامہ شریف کو لوٹا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے انگشت میں ایک انگوٹھی تھی جس کو ایک شکی نے لوٹنا چاہا، لیکن زخموں کی وجہ سے اس انگوٹھی کو اتار نہ سکا، تو اس ظالم نے کیا کام کیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی انگشت مبارک کو کاٹ دیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور جو میرے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کی اس 4 سال کی بیٹی کے کانوں میں سے بندے اتارے نہیں، کھینچ لیے۔ ناظرین، اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کی شام آئی تو شام کو ظالموں نے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب مرد تو کوئی راہ نہیں، اب ان مردوں میں جو ایک مرد تھے وہ امام سجاد علیہ السلام تھے جو بیماری کی حالت میں تھے۔ کربلا یہاں پر ختم ہو جاتی، آج کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ کربلا کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے نام کو، امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلموں کو جس نے اجاگر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ایسا ظلم ہوا ہے جس کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود نہ ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کربلا کے صحرا میں لے کے آتے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ جیسے پچھلے قتل چھپ گئے تھے اسی طرح میرا قتل بھی چھپ جائے گا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں تشریف لائی۔ جناب زینب نے وہ جرأت مندانہ طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو اجاگر کیا۔ جب شکی فوج نے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا تو یہی وہ ایک بڑی ہی بہادر خاتون ہیں جن کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو اپنی پشت پر اٹھایا اور امامت بچائی۔ پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر اس یزید کا کوئی قصور نہ ہوتا تو کیا یہ آل رسول کو قید کر کے بازاروں میں گھماتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو کیا خیموں کو آگ لگائی جاتی؟ اگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو کیا ان پاک مطہر بیبیوں کو، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی جو پاکی ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، ان کے سروں سے چادریں چھینتا، اس نے ظلم کی انتہا کی اور ان پاک بیبیوں کو رسیوں میں، کڑیوں میں جکڑ کر اس نے بازاروں میں گھمایا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب درباروں میں گئی، دربار یزید میں بھی ایک بڑا ایسا خطبہ دیا کہ کہتے ہیں کہ یزید کے محل کی بنیادیں ہل گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیرے اقتدار کی وجہ سے ہم جکڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو یہ کڑیاں ہمارے ہاتھوں سے گر جائیں۔ اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا اقتدار ہے؟ اگر تیرا اقتدار ہے تو یہ جو پرندے چہچہا رہے ہیں ان کو خاموش کروا، میں بیان کرنا چاہتی ہوں، میں خطبہ دینا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اگر تیرا اقتدار ہے تو یہ جو روشن دان سے روشنی آ رہی ہے اس کو بند کر، کہ تیرا اقتدار ہے تو ان گھوڑوں کو کہہ جو اپنی ٹاپوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں یہ اپنی ٹاپوں کو روکیں۔ اگر نہیں کر سکتا تو بی بی نے آواز دی اس کو، اور تمام خلقت خاموش ہو گئی۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ شروع کیا
तो यजीद की फ़ौज पलटना शुरू हो गई। नाज़रीन, इसने क्या काम किया? जब इसने देखा कि जनाब ज़ैनब का खुतबा बहुत भारी पड़ रहा है तो इसने हुक्म दिया कि मुअज़्ज़िन यके बाद दीगरे अज़ानें देना शुरू कर दें। इसने जनाब ज़ैनब के खुतबे को दबाने के लिए अज़ानें शुरू करवा दी और जनाब ज़ैनब ने यके बाद दीगरे 15 अज़ानें वहाँ पे खड़े होकर सुनी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि तू क्या समझता है कि तू हमारा नाम मिटा देगा? तू क्या समझता है कि तू हमारे नाना की शरीयत को ख़त्म कर देगा? सुन, जो तुमने अज़ानें शुरू करवाई हैं उसमें भी मेरे जद, मेरे नाना का नाम है। नाज़रीन, करबला अगर जनाब ज़ैनब ना होती तो ख़त्म हो चुकी होती। जनाब ज़ैनब ने बाज़ार शाम में पत्थर खा के बताया कि मेरे भाई पे जुल्म हुआ है। जनाब ज़ैनब की रिदा छीन गई लेकिन अपने मिशन को ख़त्म नहीं किया। जनाब ज़ैनब दरबार यजीद और दरबार इब्न ज़ियाद में खुतबे दे देकर बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और आपके असहाब पर और आपकी आल पर जुल्म हुआ है। नाज़रीन, करबला में 10 मुहर्रम के बाद बेशुमार मसाइब आए आले मोहम्मद पर, जिसको कुछ मिनट की वीडियोस में बयान नहीं किया जा सकता। आपने हमारे साथ रहना है। हम आपको अगली वीडियो में मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनके ऊपर होने वाले मसाइब के बारे में बताएंगे। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना है और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। चिराग हिदायत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।